Rebonjour, dans un deuxième exemple pour la grid view, on va utiliser un objet data source pour charger la grille au lieu de SQL data source. Alors je vais commencer par ajouter notre page. Bon. Alors pour qu'on puisse utiliser l'objet data source, donc c'est qu'on a une source de données à de .NET. Et pour cela, donc on va créer une classe. Donc on va ajouter appcode. Donc vous pouvez ajouter l'appcode dans les dossiers prédéfinis là-dedans راه déjà كاين. Donc تمشي ajouter le dossier ASP.NET وتنستعمل تنختار appcode. Donc هنا les classes que vous mettez ici ils seront générés automatiquement, pas la peine d'aller sur générer la solution pour le faire. Donc vous pouvez retrouver les méthodes que vous créez à l'intérieur automatiquement ailleurs. Alors هنا نديرو واحد كلاس دي بي كونتكست. هاد الكلاس دي بي كونتكست غادي نجمع فيه اي حاجه عندها علاقه مع الباز دوني. D'accord. Donc, premièrement, on va déclarer la connexion. Donc, pour déclarer la connexion, bien sûr, on importer l'espace SQL client. Donc, pour importer la chaîne de connexion dans le web config, sinon l'espace de nom web.configuration. Donc, public statique. Alors, SQL connection. Voilà, on va dire cn reçoit new SQL connection. Alors, notre le web config, la section de configuration. Alors, c'est le web configuration manager, d'accord? Web configuration manager point connection strings. Donc, la section de connection strings. Alors, on a le nom qu'on a utilisé pour la connexion. Point connection string. Donc, il a le web config. Le nom de la connexion اللي استعملنا مع الباز دوني هي cn default. Donc عاد تناخد هاد البروبريتي connection string اللي فيها la chaîne de connexion. Voilà, donc هنا في le nom je vais mentionner في la clé ديال هذا connection cn default. Voilà, alors من بعد déclaration ديال la chaîne de connexion غادي نكري واحد الميثود اللي غتريتورني واحد داتا تيبل. دونك الميثود خاصها تكون ستاتيك باش نقدر ندير ليها لابيل في لوبجي داتا سورس. دونك data table. Donc on va retourner data table. Voilà. On se met مثلا get all candidate. Voilà. Donc هنا غادي نجيبو لي دوني عادي. donc واحد SQL data adapter da reçoit new SQL data adapter ونعطيو هذيك la connexion. دونك هنا غادي ندير نفس الروكيت ديال قبيله. دونك سيليكت ايطوال فروم كانديدا لا تابل. الوغ صافي ونديكلاري واحد داتا تيبل دي تي. دونك نديرو ليه لانستونسياسيون ونشارجي داتا تيبل ديالي عادي مفيها ريان دو سبيسيال ايسي. فوالا ومن بعد غنريتورني هاد دي تي. دونك هاد لا ميثود هي اللي غادي نستعمل باش نشارجي لا غريد فيو. طبيعة الحال اون بو با ليتيليزي ديريكتومون بور شارجي لا غري، ولكن غادي نستعملو. دونك غادي نزيد بعدا واحد لاباج غادي نستعملو لوبجي داتا سورس اللي هو اللي غيدير ليا لا ليزون. غادي يدير لابيل الميثود اللي كاين في دي بي كونتكست داكوغ باش يشارجي لا غريد. الوغ ويب فورم غادي نسميها 02 افيشي. فوالا ديما الماستر. دونك وغادي نزيدو عاوتاني واحد الجريد فيو. اوكي دونك هاد الجريد فيو حتى هي غنديرو ليها نفس لافيشاج ديال 75%. وغادي نجيدو واحد l'objet data source cette fois-ci, d'accord, pour la configuration. Alors voilà. Bon نعطيها بحال l'autre واحد mise en forme automatique. Voilà. Donc وغادي نكونفيغوري l'objet data source. donc تنختار الكلاس ديالي دي بي كونتكست. الا ما بانش عندكم الكلاس هنايا donc سيروا générer la solution, mais normalement il est dessus app code, il doit être généré automatiquement. donc تمشي لدي بي كونتكست تندير suivant. alors هنا عندنا select update. donc de la même façon حنا نستعملوها غير لافيشاج. donc نستعمل juste la méthode select وغادي نختار هاد get all candidate اللي حنا دابا غتريتورني عندنا داتا تيبل. تقدر تريتورني داتا سيت او لا كوليكشن. ليسونسيال واحد سورس دو دوني دوت نت.
Alors voilà, bon, صافي دابا ساليت وغادي نختار هنايا لا سورس دو دوني ديالي. دابا لوبجي داتا سورس ماشي لي سكيول داتا سورس. remarquez ici à la différence de l'exemple suivant. Donc هنا ما عندناش la création automatique ديال les colonnes. Donc les colonnes ne sont pas créées. هي la grid عندها les paramètres de configuration ديالها ولكن ما عندهاش la section colonne. دونك ما تجيناش لي كولون. علاش؟ لانه ما عارفش لي كولون اللي كاينين في الداتا تيبل. هنا لوبجيكت داتا سورس الميثود تترسلني واحد داتا تيبل، دونك هو ما عارفش لي كولون. سي بوركوا il arrive pas à les générer, mais ils seront générés automatiquement au moment de la création. D'accord. Donc هنا auto generate colon elle est true. à la différence ديال la solution اللي استعملنا قبيله فيها لي سكيول داتا سورس من قبل، auto generate colon elle a false. علاش؟ لان لي كولون sont créés automatiquement في la source ici. D'accord. Ben voilà, donc هذه هي لا ميثود الثانيه. دونك غندير ليكزيكسيون. دونك واخا ما تيبانوش لي كولون هنايا طبيعه الحال ils seront générés automatiquement lors de l'exécution. Voilà, d'accord. ما اكتيفينا لا تري لا والو. دونك فوالا هذه لا دوزيام فاسون. دونك الا بغيت هنا يتعرف على لي كولون، دونك on doit créer, on doit retourner les objets اللي عارفهم. d'accord. donc تنرتورني مثلا واحد الكوليكسيون ديال لي كانديدا. دونك pour cela خاص يكون عندي، دونك دابا حنا نديرو الماباج من الريلاسيونيل لورينتي اوبجي. دونك خاص يكون عندي واحد الكلاس كي ريبريزونت هاد لا طابل هاد لا طابل كانديدا تنسميوه كلاس اونتيتي، لانه تي ريبريزونتي ولا غادي يدير لنا الماباج l'orienté objet, la table candidat. D'accord. Donc voilà, moi je l'ai déjà créé pour ne pas perdre du temps. Donc تنشوف les champs اللي كاين فيه، تندير les champs اللي كاينين هنا هما les champs اللي كاين. تنستعمل نفس لي نون من الاحسن باش ما نزيدش لي زانوتاسيون. دونك public int numéro، دونك استعملت انا لابريفياسيون درت فيه لقيتو 7 كل واحد هنايا لا دات naissance date time. donc remarquez toujours j'utilise la même nommation. Alors le classe entité obligatoirement خص ديرو فيه واحد الكونستركتور باغ ديفو، لان لوبجيكت داتا سورس وهذا باش تيشارجي الدوني ديما تيستعمل لنا كونستركتور باغ ديفو. دونك اون خاص يكون فيه ضروري خاص يكون واخا تزيدو الكونستركتور دينيسياليزاسيون. هو il peut pas créer l'objet instancier l'objet en utilisant le constructeur d'initialisation puisque le constructeur غتعطيه لي بارامتر، دونك خصو يعرف سميت لي بارامتر اكسيتيرا. سي بوركوا تيستعمل الكونستركتور ديال باغ ديفو. وعاد تيستعمل لي زاكسيسور، لان لي زاكسيسور سوا تيكون عندهم toujours ils sont liés au champ، soit عندهم le même nom que le champ، soit ils sont liés le champ بواحد لا نوتاسيون اللي تتزاد الفوق. donc tout simplement ديما عندنا constructeur par défaut. الا زدتو d'initialisation عاودو زيدو واحد par défaut. فوالا دونك وهنا في دي بي كونتكست دابا غادي ندير نفس الميثود، ولكن سيت فوا سي جو في با روتورني واحد داتا تيبل، ولكن غادي روتورني واحد الكوليكسيون، اون كوليكسيون إليست ولا اي كوليكسيون ديال لي كانديدا. فوالا دونك دابا هاد الداتا تيبل خاصنا نديرو الماباج من l'enregistrement من الداتا رو. pour chaque ligne في الداتا تيبل غندير ليه الماباج لوبجي كانديدا. داكوغ. دونك نديرو واحد نكري واحد لا ليست دابا، ليست ديال لي كانديدا كون فا روتورني. داكوغ. بيان سور غنسميوها كانديدا وغنديرو ليها هذيك النيو ديالنا. بون وغندير واحد لا بوكل pour parcourir les lignes. donc chaque ligne il est de type data dr ou la collection il est dt.rows. alors je vais parcourir chaque ligne et pour chaque ligne je vais ajouter la collection candidat, un objet candidat à partir des données de la ligne. donc new candidat نستعمل constructeur par défaut وغادي نشارجي الكونستركتور باغ ديفو بلي دوني ديالنا، لي دوني كاملين بيان سور اللي هنا. الوغ نيميرو، دونك نيميرو غنجيبو من دي ار نيميرو بوين تو سترينغ. داكوغ. دونك انا ما غاديش نتيستي واش هو نول ولا ماشي نول اكسيتيرا. دونك نيميرو بويسكو اونتي غندير ليه الكاست، مي نورمالمون دابا راه لي شون مخصهمش يكون عندنا نول في la base de données. d'accord. donc sinon خصنا نزيدو les tests هنايا. alors je vais faire la même chose pour les autres.
la date naissance sera su qu'on date time, donc date time.parse ونسميه هنا date nes. Alors puis on va être la date naissance genre. Alors genre, alors on va genre code postal je crois qu'il est entier, donc on va dire le cast code postal. alors l'email, alors niveau كل شيء string. alors on va niveau code filière, donc code filière je crois entier. alors code fil, alors on va le code filière la date d'inscription, donc la date d'inscription هي date time. date inscription. طبعا الحال هادو السميات اللي كاينين في لاباز دون. الوغ باسورد غير حنا قلنا لونتيتي راه تعطيوها نفس السميه، لي شونس نعطيوها نفس السميه. باسورد الوغ واللي بقى لنا هو از فاليد. الوغ از فاليد راه بوليان دونك بوان بارس. فوالا is valid. فوالا دونك فاش تنكملو الماباج تنشارجيو هذيك لا ليست اللي اون فا روتورني هذيك لا ليست. دونك هذه هي الميثود دابا اللي غادي نستعمل في لوبجي داتا سورس. اوكي دونك لا سول ديفيرونس ان هذه سي تروتوني داتا تيبل، هذه لي كونديدا. مي روماركي ماتنون فاش غادي نشارجي هذيك الجريد فيو، دونك غادي ناجوتي واحد نوفيل فورم. دونك دابا هذه هي الثالثه جو دونك جو 3 افيشي. الوغ بنفس لا مانيير بيسكو هي بنفس المانيير مكرهناش نديرو واحد كوبي كولي ايسي. داكوغ بون ما نديرهاش بيسكو سا منديرش كوبي كولي. غنزيد جريد فيو وغادي نزيدو لوبجي داتا سورس. فوالا الوغ هاد جريد فيو تنديرو ليها باش نختارو ليها في لي بارامتر. فوالا وغادي نختارو ليها نفس ميزون فورم اوتوماتيك. باش دابا الكونفيغوراسيون ديال لا سورس دو دوني غادي نختار. الوغ الا ما طلعتش هنا يعني كاين شي ايرور كيلكو باغ، دونك غنمشي نجينيري باش نشوف ليغور. الوغ غادي كونديفيني ان نومبر افيك لي، دونك قال لك راه ديجا هنا كاين هذا، دونك هذا غادي نسميه دو. نفس الميثود ما زدنا لهم لا بارامتر لا والو، دونك يا با سيرشارج. نعاود نجينيري لا سوليسيون. فوالا هي داير لا جينيراسيون، تسناو يسالي لا جينيراسيون. بون تو كا دابا راه مكاينش بروبليم. دونك فوالا ماتنون جو في روتروفي ما كلاس، مي كلاس بلوتو. ها هو دي بي كونتكست، وفي الميثود غادي نختار الميثود الثانيه. فوالا دونك دابا غتروتورني ليست ديال لي كانديدا ماشي داتا تيبل. الوغ غندير تيرميني. دابا لاحظوا معايا فاش غادي نجي نختار لا سورس دو دوني، remarquez عاوتاني لي كولون ils seront générés automatiquement. فوالا دابا الا مشيت لي كولون ها هما غادي نلقاهم مقادين، ماشي بحال فاش تتروتورني الميثود تتروتورني داتا تيبل. داكوغ دونك هذا لافونتاج ديال ليوتيليزاسيون ديال لي زونتيتي. الوغ طاب الحل درنا ليكزيكسيون ça sera pareil, on va retrouver les mêmes résultats. D'accord, merci.